हरि ओम। सर्वप्रथमे मोर परम आराध्य सद्गुरुदेवंकर अभय चरण अरविंदरे शतकोटी प्रणाम। आजिर श्रद्धालु प्रिय श्रोतावृंद को सप्रेम प्रणाम जनाई कार्तिक महात्म्य 25 अध्याय आरंभ करुछि। मन पड़े 21 अध्यायर कृष्णमणि तीर्थ चरित्र। सृष्टिकर्ता ब्रह्मांकर यज्ञ को वर्ण न करिया जोगु तांकर ज्येष्ठ पत्नी ब्रह्मा सहित समस्त देवगण को शाप प्रदान करथिले। ब्रह्मा सहित सुरमुनि समस्ते मोर शाप घेनी नदी स्वरूपे अष्टदिगे एठारू बही जाओ बेगे बोली कहिथिले। तापरे कनिष्ठा जे कि गायत्री यज्ञ कार्य में भाग नहीं से मध्य क्रोध सह्य कर न पारी ज्येष्ठा पत्नी को शाप देवाई कुंठाबोध कर तहिंकी कलु एड़े कोप एकुओ नेक देलु शाप ए दोषे तुही हुओ नदी धर्म पुराण सत्य जदि। एहीपरि शाप जनक उपरे जणे अर्थात दुहे प्रदान करी सर्वे तक्षणे नदी रूपरे अष्टदिग को बहीगले। जे हरि हर एक देही से कृष्णा बेणी नाम होई आबर जेते तीर्थ तही अन्यर फल केही नाही। जे शुणे कृष्ण बेणी कथा तारह रही सर्वव्यथा। यही पवित्र अवसर रे आमे मध्य तीर्थ संबंध रे आलोचना करिबा। तीर्थ कहले आमे बुझुचे ए भारत भूमि रे बहुत स्थल भाग और जल भाग रही। जेमती कि जदि पोखरी नदी समुद्र कथा कहवा गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा ताप्ती कावेरी गोदावरी बैतरणी इत्यादि बहुत नदी रही। जदि आम स्थल कथा बुझीनेबा ताहले वृंदावन मथुरा अयोध्या काशी वाराणसी पुरी ए समस्त जो रही स्थल से क्षेत्र को आम बुझु। तीर्थर अर्थ है तरंती जेन तत्व अर्थात जहाद्वारा मनुष्य यही दुख जंत्रणामय संसार रूपक सागर रु तरी जाए ताहाकू तीर्थ कहुए। जदि आम तत्वतः बुझीनेबा जो कहुई पिंड ब्रह्मांड एक मत यह जानती सुपंडित। ये जो भागवत रे वर्णना अच्छी पिंड ब्रह्मांड एक मत यह जानती सुपंडित। ये जो पिंड रे जहा ब्रह्मांड रे भी ताहा अर्थात ब्रह्मांड बोले आम जहाँ देखुचे स्थल रे बाहर किंतु पिंड रे अर्थात ये शरीर भितर ए शरीर रे जहा अच्छी ए समस्त किछि ए ब्रह्मांड रे रही। तेणु कहुई संपूर्ण रूप से भलरे कहुई जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। आमे ध्यान दे सुनिबा जदि आमे महर्षि वेदव्यास तांको अमर ग्रंथ महाभारत रे अति सुंदर भाव में वर्णना करछंती। सत्यं तीर्थ क्षमा तीर्थम तीर्थ इंद्रिय निग्रह ब्रह्मचर्य परम तीर्थं अहिंसा तीर्थमुच्यते सर्वभूत दया तीर्थम तीर्थम आर्जवम एव च तीर्थानां उत्तम तीर्थम विशुद्धि मनसः पुनः। देखंतु जदि आमे सत्य आचरण करिबा यह ही तीर्थ अटे। सेहीपरि क्षमा आचरण इंद्रिय निग्रह ब्रह्मचर्य पालन अहिंसा आचरण जीव मान प्रति दया भाव सरल जीवन यापन मस्तिष्कर सत चिंता ये समस्त गुण गुड़िक तीर्थ अटे। ये हूँ आम पिंड मध्य अर्थात शरीर रे ए सभ्य शिक्षित समाजर मनुष्य जदि ए गुण गुड़ी को आचरण करती तेबे
ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସଂସାର ସାଗରରୁ ତରି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତ୍ପତଃ ବୁଝିଗଲେ ଆମେ ବାହ୍ୟରେ ତୀର୍ଥ କରିବା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ କରିବା ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସୁକୃତର ଫଳ ବୋଲି ବୁଝିନେବା। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ଯେପରି ପୃଥିବୀରୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି କୃଷ୍ଣାବେଣୀ ତୀର୍ଥକୁ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବୁଝିନେବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ଫଳ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ କଥା ଶୁଣ ଦ୍ୱିଜ ଅଗ୍ରତେ କାଳ ଗଣ କହନ୍ତି ଯମଦଣ୍ଡ କଥା ପାପୀ ଜନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହେ ବିପ୍ର ଶୁଣ ଏକ ମନେ ସଂସାରେ ଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜନେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ନ ସେବି ଜଗତ ନାଥରେ ଅଭାବୀ ଉତ୍ତମ ଜନ ଦୂର କରି କୁଜନ ମେଳେ ଦିନ ହରି ଗୁରୁ ନିନ୍ଦୁକ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋହୀ ଗୁରୁ ବିଷୟ ଗର୍ବ ବହି ଏମନ୍ତ ପାପୀ ଯେବେ ମରି ତା ପ୍ରାଣ ପ୍ରେତ ପିଣ୍ଡେ ଭରି ତୁରିତେ ଧରି ଘେନି ଆସୁ ନାସା ଶ୍ରବଣ ବେଗେ ନାସୁ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯମଦୂତମାନେ ଧନେଶ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହୁଥିବା କଥା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଯମଦୂତମାନେ କିଭଳି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଧନେଶ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବୁଝାଉଅଛନ୍ତି। ପାପୀ ଲୋକ ପାଇଁ ଯମାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସବୁ ଯେଉଁ ନର୍କକୁଣ୍ଡ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ କି ଚିନ୍ତାମଣି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସୁଖ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୁସଙ୍ଗରେ ଦିନ କଟାଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁମୁଖୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। କେତେକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ବିଷୟରେ ଗର୍ବ ବହନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଯମାଳୟକୁ ଗଲା ପରେ ଯମଦୂତମାନେ ଘୋର ନର୍କରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ନର୍କର ନାମ କୁମ୍ଭୀପାକ। ଯେ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ବିଷୟରେ ଗର୍ବ ବହନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି, ଗୁରୁମୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ଯମଦୂତମାନେ କାହାକୁ ନା ଏଇ ଧନେଶ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ନର୍କ ଅଛି ସେଠି ଏମିତି ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ବୋଲେ ଅତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ସେ ସ୍ଥାନ କୋଟି କୋଟି କୃମି ସେଠି ଏଇଭଳି ଅଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପାପୀ ତନୁକୁ ବୋଲେ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କୃମିମାନେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଗ୍ନିକୁ ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଠର ଅଗ୍ନିର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଅନ୍ନ କାହିଁ ଖାଉଛେ, ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ଜଠର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ନଦାନ କିମ୍ବା ଜଳଦାନ କିଛି କରିବା ନାହିଁ,
जो दरिद्र जनता अच्छा जनता जनार्दन ना जदि आम से दया करवा नहीं एमाने मध्य जेतबेले जमालय को जाती कहुई हाथ को काटी दि जाए आउ एम गोटे स्वतंत्र नर्क रौरव नर्क एमती विभिन्न प्रकार यमयंत्रणा वर्णना होती आम तत्पर बुझा आम जीवन थाउ थाउ जमी कर्म करुचे ताहा भोगुचे किंतु आम जापारे केवल अज्ञानता वशतः जदि आम तत्व जाना तेणु कहुई तत्व जानिले तुटे भ्रांति भवसागरु तरी जाती यही जो वर्णना आम खाली केवल जाना कथा ताको यदि विवेकपूर्ण भाव भाविबा चिंतन करवा ताहा अर्थ को आम बुझीजा तापर वर्णना कर बहु दिन पर मनुष्य जन्म पाइला परे जदि मनीष आम जदि समाज रे जाकु जेमिति सम्मान देवा कथा देवानी गोटे ब्राह्मण मम देवता तांकर सेवा करवा नहीं आम जदि ब्राह्मण मानकर वाक्य को मानिबा नहीं सेमानकर वाक्य आगुरु रही जे ब्रह्म वाक्य भली मूर्ख स्वभाव आम निंदा करवा जदि यही व्यक्ति मरी जाती एमाने कि भली जमदंड पाती यही भली लोक मानकर आखि ताड़ी निया जाए मुंड को लुहा बाड़ी रे प्रहार करा जाए पुणी एमानकर पांजी देखी कुआड़े पुत्ती गंध नर्करे पकाई दि जाए बोली जमदूत माने बुझाउचंती धनेश्वर विप्र पुणी कहिचंती जो माने ब्राह्मण देवता निंदा करती से कदर्म नर्करे पका जाए यही जो वर्णना अति सुंदर भाव महादेव दास लिखिछंती जे गोरु पोषी हेला करे हजिले खोजे नाही जो माने रोगी पीड़ित वृद्ध को ठीक भाव सेवा करती नहीं एमाने कुआड़े जो रही रौरव नर्करे पड़ती बोले कहबार उद्देश्य ये जो गोरु अंगरे जेतिकी लोम अच्छी सेतिकी वर्ष एही माने नर्क भोग करती बोली अति सुंदर भाव वर्णना रही तापरे पुणी ए माने जो गोमातार सेवा बा हजिले खोजवानी रोगी मान पचारानी पीड़ित मान सेवा करवानी वृद्ध माता पिता हो अभिभावक हो से सेवा करवानी जत्न करवानी बोले एमाने कुआड़े जो पुनर्जन्म हम गोरु उपरे गोमाता उपरे अति सुंदर भाव कहे माने सही गोरु जन्म पाती वर्णना अच्छी पुणी वर्णना अच्छी जदि अतिथि निराश हो फेरे जी आम शक्ति अच्छी आम शक्ति अनुसार अतिथि देव भव मातृदेव भव पितृदेव भव ये सब वाक्य को वेद वाक्य को मन पकई आम कम करवा कथा जदि आम से शक्ति अनुसार दे पारिबा नहीं घरू बाहुड़ाई देबा ताहले जेतिकी धर्म आम अर्जन करिछे इथरे वर्णना अछि सेही धर्म तक अतिथि सांगरे कुआड़े चली जाए तेणु आमको भावी चिंती काम करवा आवश्यक आउ विशेष करी जे जहा करि थाए से ताहा भोग करे अतिथि मानक पई एठारे बहुत किछि वर्णना रही अतिथि अभगत जेहु अति अभाग्यवान सेहु तार जीवन जमआले क्षुधारे कांदई बिकले एमती बहुत किछि
ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେ ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ସେ ବି ବଞ୍ଚେ, ଧର୍ମ ନ କରି ଧନ ସଞ୍ଚେ, ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମୂଳ ଯେତେ, ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମୂଳେ ଯେତେ, ତସୁ ଅଙ୍ଗାର ହୁଏ ତେତେ, ଯମ ଭୁବନେ ତାହା ଭୁଞ୍ଜି, ନିଷ୍ଠୁର ନର୍କେ ତନୁ ଗଞ୍ଜି, ସୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ପାଏ ବଇଁଶେ, ସେ ନର ଥାଇ ନର୍କ ବାସେ, ଯେ ଜନ ଅବିବେକ ପଣେ, ଭୃତ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡେ ଅକାରଣେ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଆମେ ଖାଲି ବୁଝିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀକୁ ଖାଲି ସେବା କରିବ, ଆଉ ଧର୍ମ କରିବନି, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବ, ନିଷ୍ଠୁର ନର୍କରେ ପଡ଼ିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ। ଯେ ମଧ୍ୟ ଅବିବେକ ଫଳରେ ଭୃତ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଆନ୍ତି ହେମ ନର୍କରେ ପକାଯାଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ମଗର କୁମ୍ଭୀର ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି। 3 ଯୁଗ ପରେ ଯଦି ଧର୍ମ ଥାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ତୁ ବଧ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ଚାଣ୍ଡାଳ ରୂପ ଧରନ୍ତି ବୋଲି ରହିଛି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଅନେକ ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ନର୍କରେ ମାନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏଠି ଜୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ସୁକୃତ ଥାଏ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବ ବା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପଥିକ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆଉ ଯିଏ ଚୋରି କରେ, ସୁଜନକୁ କପଟ କରେ, ପର ଦାଡ଼ାରେ ଲମ୍ପଟ, ଏ 3 ପାପୀ ଘୋର ନର୍କରେ ପଡ଼ନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୂଜ, ରକ୍ତ, ଶୁକ୍ର, ମଳ ଥିବା ଜଳରେ ଏମାନେ ଯାଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଯେ ପରନିନ୍ଦା କରେ, ଆଉ ସେମାନେ ସାଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେନି, ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଜନ୍ଦା କୁଢ଼ରେ, ଯେଉଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା କୁଢ଼ ଥିବେ ସେ ଭିତରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏଣୁ ଏହା ଶୁଣି ବିପ୍ର କ'ଣ କରିଛି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଯାହା ହଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ମହିମା ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପୁଛଇ ବିପ୍ରବର, ହେ ଧର୍ମ ଦୂତେ କୃପା କର, ମାୟା ସଂସାରେ ଦେହ ବହି, ଏଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନ ଅବା କାହିଁ, ଯେତେ କହିଲ ପାପରୀତି, କେଥୁ ରହିବନି ବର୍ତ୍ତି, ଏଥକୁ ପ୍ରତି କିସ ଆସ, କହିବା ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ, ବିପ୍ରବଚନେ ଯମଦୂତେ, ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ, ଆମ୍ଭେ କହିଲୁ ଯେତେ କଥା, ପାପୀ ଲୋକଙ୍କ କର୍ମ ଯଥା, ଅଜ୍ଞାନେ କରି ମହାପାପ, ଶରୀରେ ବହୁ ଅଛି ତାପ, ଯେ ବଣଜନ ଏହା ଶୁଣି, ଆତ୍ମାର ହିତ ପରିମାଣି, କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟ ମହାବ୍ରତ, ଶରଣ ଜୀବ ରମାକାନ୍ତ, ତାର ସକଳ ପାପ ଧ୍ୱଂସୀ, ଅଚିନ୍ତା ପୁରେ ଯାଇ ବସି, ଏ ଧ୍ରୁବ ବାକ୍ୟ ନିରାକାର, ଆପଣା ଠାରୁ ହେତୁ କର, ତୁ ଯେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ଥାନ୍ତୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତରେ, ତୋର ସୁଗତି ନାହିଁ କାଳେ, ନରକେ ଥାନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ, ଏବେ ନିସ୍ତରିଲୁ ଦୁସ୍ତରୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ମହିମାରୁ, ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଯମଦୂତେ, ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଙ୍ଗତେ। ଏତିକି କହି ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇ ଯମଦୂତ ମାନେ ଯମରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା କରାଇଲେ। ଯମ ଆଗରୁ ତ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଶୁଣିଥିଲେ, ଇଏ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ, ତମେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛ। ଯେମିତି ଦ୍ୱିଜଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମର ଏତେ ଗୁଣ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ନ ଜାଣିକିରି ଦୋଷ କରିଦେଇଛି। ତୁମେ ବହୁତ ମହତ ପୁରୁଷ। ମୋ ଦେଶ, ମୋର ଯାହା ଦୋଷ ହୋଇଗଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ହିସାବରେ, ଆଉ ଏହା ମନରେ ଘେନିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। କିସ ସମ୍ପଦେ ଇଚ୍ଛା କର, ଦେବି ମୁଁ ମାଗି ଘେନିବର। କିସ ସମ୍ପଦେ ଇଚ୍ଛା କର, ଦେବି ମୁଁ ମାଗ ଘେନବର।
से धर्मराज सुपर्शने विप्र कहूची तोष मने हे प्रभु जंतुपतिंकर पति तोते गोचर सर्वगति सकल धर्म कर्म जाणु प्राणी कर्म परमाणु तुझे भकति जारे बहु से अन्य मार्गे जीव तहु तुझे भकति जारे बहु से अन्य मार्गे जीव तहु एबे तू कर मोते दया जे देह परे नाही माया सेही स्वरूप मोते कर जन्म मरणे मोर डर विप्र कहला ये जो जन्म मरण पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन मते डर लगुच आपण जहाँ करवा कथा करंतु ए देह हेला मात्र के मोर मोह हम मोहरु लोभ हम लोभरु मु पापग्रस्त हेबी पाप सकाशु जन्म मृत्युर चक्र पुणी पड़ी एणु आपण जहाँ चाहूँगी मोर उपकार पाई ताहा ही करंतु एमंत आज्ञा दियो मोते जेबेसु दया कर चीते विप्रंकर वचन रे जंतुपति कहले एबे तू जक्ष लोकरे रुह सहस्र जुग भोग कर तापर अपूर्व दिव्य रूप धरी तमें सेठारे कटाइब आउ तापर परे सरजू नाम गोटे पुण्यतीर्थ अच्छी तुमर कार्य से सिद्धि हम केतबेले ना अयोध्या नाम जो पुण्यक्षेत्र श्रीराम नाम ख्यात सेठी भगवान जन्म हेबे चतुर्धा रूप धरी लक्ष्मी सीता रूप धरी सेठी रहिबे आ तोर निकटे रहिथिबे तो जल स्नान पान करी आनंदे लक्ष्मी नरहरी तोते मुकति गति देबे समय सुख भुंज हेबे एमंते जंतुपति बाणी पुष्प विमाने सेहि क्षणी विप्रग मिला जक्षपुरे गंधर्व गण संगतरे यमंकर आदेश प्रकार पुष्पक विमान आसिला ये जक्षपुरे जाई रहिला तापरे ये अध्याय शेष हब अलकापुरे हेला जाई रहिला दिव्य भोग पाई शुणगो देवी सत्यभामा एमंत कार्तिक महिमा जक्षपुरे जाई ये अध्याय रे धनेश्वर विप्रर मुख्यण कथा वर्णना कराई नयने देखी धनेश्वर अशेष दुख हेला पार केते सुंदर देखंतु शुणगो देवी सत्यभामा एमंत कार्तिक महिमा भगवान निजे विष्णु माँ सत्यभामा को कहउछंती जे जने ए व्रते विश्वास ताभृत्य महादेव दास इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये धनेश्वर विप्र मोक्षण नाम 25 अध्याय हरि ओम।